नमस्कार दर्शक बंधु केदार गौरी सिरिले आज आपण माने सबुठारु दमदार सबुठारु हाई वोल्टेज आउ भोपाल एपिसोड आज आपण माने देखिबा को पाइबे। दर्शक बंधु आज केदार माने से प्रतीकर आत्मा स्वप्न को गाली करिवो, जाबुड़ा पर जाबुड़ा मारी चलिवो से लिप्सा पाई, केवल से लिप्सा पाई। दर्शक बंधु यह मत आज आपण माने देखिबा को पाइबे। आज लिप्सा जानी देबो जे से केदार नुहंती। लिप्सा कहो किए तुमे, सत कहो तमे किए, तमे केबे भी केदार हे परिबोनी। दर्शक बंधु यह मत आज आपण माने देखिबा को पाइबे। प्रतीक आज दिव्या को मारी देबा पई दिव्या मुहरे तकिया मारी देबो। हाँ दर्शक बंधु वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आजिर संपूर्ण फुल एपिसोड आपण माने जानि परिबे। तेबे दर्शक बंधु स्वप्ना से लिप्सा उपरे रागिकी ता बैग रे निया लगै देबे, किंतु से निया लिप्सा ओढ़णी रे लागि जिवो। गौरी आसी निया को बहुत कष्ट रे से लिप्सा ओढ़णी रे लिभेई देबे। दर्शक बंधु या पर प्रतीक आत्मा स्वप्ना उपरे रागी जिवो आउ सेठा को आसीबो आउ कहबो तू तू लिप्सा को घर बाहर कर देबा को चाहतुलु ना। दर्शक बंधु एमिति कहि प्रतीक आत्मा सीधा स्वप्ना गाल को जाबुड़ा पर जाबुड़ा जाबुड़ा पर जाबुड़ा मारी चलिबो। प्रतीक कहबो लिप्सा देहरे निया लगेबा को तोर साहस केमती हला स्वप्ना। जदि लिप्सा पोड़ी हे जाइथांते ताहाले दाई किए हेइथांता, किए कह मते किए दाई हेइथांता। दर्शक बंधु एमिति कही पुणी हाथ उठेला बेलू से प्रतीक आत्मा पीयूष आसी हाथ को धरी पकेबे। पीयूष कहे केदार भाई तुमर जदि हाथ उठेबार अच्छे तुम मो उपरक उठाओ, प्लीज मो स्त्री को क्षमा कर दियो। दर्शक बंधु गौरी कहे केदार निज राग उपर टिके कंट्रोल कर, स्वप्ना लिसा को नुहे तांको लगेज बैग को जलाई देवा को चाहूले। दर्शक बंधु प्रतीक राखिकी बहुत जोरे कहब किंतु एबे कौन होता हाँ ये मूर्ख स्वप्ना पई गोटे जीवन चली जाइथांता, याकू केबे भी क्षमा करा जाई परिबोनी, केबे भी नुहे। दर्शक बंधु अद्भुत प्रकार व्यवहार केदार देखी गौरी एवं घर लोक समस्त आश्चर्य होइजिबे। दर्शक बंधु से माधवी लुचि लुचि सब किछि देखुथिबो। माधवी कहबो केदार स्वप्ना ऊपर केबे भी हाथ उठाए ना, ये सही प्रेत आत्मार काम जे स्वप्ना को चापुड़ा मारुची, कारण स्वप्ना लिप्सार क्षति करने को चेष्टा करुला। ता माने ए आत्मा एबे लिप्सा मोहरे पड़ी साराणी, ताकू पाइबा को इच्छा कर साराणी। एबे मते आउ टेंशन नवार कौनसी आवश्यक नहीं। एबे मो प्रेतग्रस्त पुओ माने केदार सबु किछि संभाली नब। दर्शक बंधु स्वप्ना कहे मोर किछि भी भूल नथला दीदी, लिप्सा को हट करबा मोर उद्देश्य नथला, मु तो खाली ताकू डरेबा को चाहूतिली, ताकू ए घरु बाहर कर देबा को चाहूतिली। दर्शक बंधु पुणी से प्रतीक रागी जीव आउ कहबो तते मु आजी। दर्शक बंधु एमिति कही स्वप्ना पाखक से प्रतीक माड़ी जावाक जाउथिबो। गौरी आसी ताकू धरी पकेबे, गौरी अटकेबे। एहा परे से प्रतीक कहबो ए स्वप्ना ए सुन, लिप्सा को ए घर को मु आनिछि, मु सी ए घर केवल जीवे मु जतेबेले चाहिबी, सी केबे घर जीवे आउ केबे ए घरे रहिबे सेटा मु डिसाइड करबी। मु कहि दउछि जदि आउ केही लिप्सा को हैरान करबा पई चेष्टा करो ताहले बहुत खराब हबो, सबुठारु बहुत भयंकर भावे खराब हबो। दर्शक बंधु एमिति कही से प्रतीक लिप्सा को नहीं सेठारु चली जीवो। दर्शक बंधु पीयूष कहे दीदी देखो देखो ए स्त्री लोक को आम घरे रखिबा सबुठारु बड़ भूल होछि आमर। जेतेबेले ताकू एक्सपोज करिवार थिला, ताकू अरेस्ट करिवार थिला, हेले एबे एबे देखो केदार भाई केमिति आश्चर्य प्रकार बिहेव करुछंती। स्वप्ना एते वर्ष भितर लक्षे भूल करिसंती, केदार भाई तांको ऊपर आज जाए हाथ उठे तो दूर कथा बरं आज जाए केबे भी तांको ऊपर जदि कि हाथ उठेबाकू चेष्टा करछि से तांको सामने ढाल होई छिड़ा हो जाइछंती। दर्शक बंधु गौरी स्वप्ना को हाथ जोड़िकी कहे स्वप्ना मते क्षमा कर दियो स्वप्ना। दर्शक बंधु स्वप्ना कहे नाई दीदी तमे ए कौन कर, क्षमा तो तमे मते करदेवा कथा, कहीं केदार भाई मते शिक्षा देवाई चापुड़ा मारी। सतरे तमे जदि ठीक टाइम आज न आसी तो लिप्सा हुए तो बंची न था, लिप्सा देहरे निया लगी जाता आउ सेइथिपाई दायी होती मु। दर्शक बंधु गौरी कहे तम भली एते बड़ हृदयवान मनीष मु आज देखिनी मो स्वप्ना। यापर दर्शक बंधु लिप्सा को प्रतीक रूम को लेकिन जीव आउ जितेबाला रूम को लेकिन आसो खट उपर बसई तो बसे प्रतीक लिप्सा को ता मुंडरे ड्रेसिंग करी से खंडिया औषध मारिदेव आउ ता से खंडिया दाग को फुंकिबा को लागिवो जेमिति ताकू आराम लागिवो। लिप्सा कह ये एमिति कौन मते चाहिकी रही। प्रतीक कह तमें ठीक अच्छ ना, आज जदि तुम किसी हो जाता मु निजको क्षमा कर पार नथांती। लिप्सा कह केदार एते चिंता और एते केयार मु केवल गौरी देखी
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେଇ କେୟାର ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ବଦଳିଗଲେ କେମିତି? ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ନହେଲେ ଗୌରୀର କେଦାର କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଦାର ମାନେ ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ସାକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଯିବ, ଲିପ୍ସା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇବ। ଲିପ୍ସା କହିବ, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ତମେ କେବେ ବି କେଦାର ହେଇପାରିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତୀକର ଆତ୍ମା କହିବ, ମୋ ଲିପ୍ସା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ଇଏ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବୋଧ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଦାର କହିବେ, ମୁଁ ତମ ପ୍ରତୀକ ଲିପ୍ସା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲିପ୍ସା କେଦାରଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଲିପ୍ସା କହିବ, ଆରେ ସତ କୁହ ତମେ କିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୌରୀ ସେଠାକୁ ଆସିବେ। ଗୌରୀ କହିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଲିପ୍ସା, କେଦାର ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଜୀବନ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେତିକି ନିଜ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ଆଜି ହାତ ଉଠେଇଲେ ଯାହା ଉପରେ ସେ ଜାଣିଛ କିଏ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଯାହା ଉପରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତୀକ କହିବ, ଲିପ୍ସା ତମେ ନିଜର କେୟାର ନିଅ। ତମକୁ ଯଦି କିଏ ହଇରାଣ କରେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ତମେ ଆସି କହିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଦାରଙ୍କର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସତରେ ଗୌରୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଗୌରୀ କହିବେ, ପ୍ରକୃତରେ କେଦାରଙ୍କର ହେଇଛି କ'ଣ? ସତରେ ଇଏ ଲିପ୍ସା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି? ନା ଏ ପିଛରେ କିଛି ଅଲଗା ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏପଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିକୁ ଆଜି ମହାକାଳ ବାବାଠାରୁ କିଛି ଭସ୍ମ ବିଭୂତି ଆଣିବ। କେଦାର ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି। ମହାକାଳ ସେ ବିଭୂତିକୁ ସେ ବିକୁକୁ ଦବ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେବ ଯେମିତି ବିଭୂତି ଉପରେ, ଭସ୍ମ ବିଭୂତି ଉପରେ ଗୌରୀର ଛାଇ ନ ପଡ଼େ। ଯଦି ଗୌରୀର ଛାଇ ସେ ଭସ୍ମ ବିଭୂତି ଉପରେ ପଡ଼େ, ସବୁକିଛି ଓଲଟା ଖେଳ ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତୀକ ରାଗିକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ, ସ୍ୱପ୍ନା ଦେହରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରତୀକ କହିବ, ଆଜି ପରଠାରୁ ମୋ ଲିପ୍ସା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ନଖ କାରଟେ ଯଦି କିଏ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟା କାନ୍ଦିବ ଆଉ ପ୍ରତୀକ ରାଗିକି ସେ ଛୁଆ ମୁହଁରେ ତକିଆ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ପ୍ରତୀକ କହିବ, ଏ ଛୁଆ ଏଇ, ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେଉଛି, ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କହି ପ୍ରତୀକ ତକିଆ ନେଇଯିବ ଦିବ୍ୟା ମୁହଁରେ ମାରିବାକୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୌରୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଗୌରୀ ସେ ପ୍ରତୀକକୁ ଦେଖିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୌରୀ ଭାବିବେ ଏସବୁ କେଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଗୌରୀ କେଦାରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦମଦାର ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ।